हाय सांग माने गुड मॉर्निंग सकाळ सकाळ आपण मानक आमर गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत। चलतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करवा। सकाळ सकाळ एठी देखंतु मु समस्त आलू परोठा बने देलेनी आउ एठी चा भी गरम कर दोची मु टिके पीबी आज चा तो इच्छा है तो बने दोची। आज होची जेहेतु मोर आज अरुआ खाइयार अछि भागवत पूर्णिमा थिला तो तेणुक मुझे चा खाईदेवी और समस्त आलू परोठा बन दूसरी पियाज पकईकी तो से मैंने खाइबे तांकर सकाळु खाइबाटा बनईदेली आ मोर जहाँ चलो बापा ये खाइबे सेमती आलू परोठाटा बनाऊे भल है एटा गोटे नुआ डिजाइन करदेली दीपट रुटी बेली देली तापर ये देकी ताकू कौन करी ना जो चामच रे कंटा चामच रे ताकू एमती चारिकर दबे देली ये स्टाइल परोठाटा भल है तो ये संगे समस्त परोठा आउ दही खाईदेवे आलू परोठा दही समस्ते खाईदेवे आपाई सब खाया बनईदे से मैंने खायापाई सका गोटे मेन काम थाए आमर बासन मजा झाड़ू मरा सका चा बिस्कुट खाइबे तापर हूँ 10टा सुधा जलखिया खाइबे आम दीज ही माने मिसी मासिक सब करदे सेपटे सी छुआ दीटा को नहीं झील को ऊपर को नहीं खाया दवा को तो एपटे मु मोर से आलू परोठा बनईदेली आ देखो आलू परोठाटा केते मस्त हो जो एमती माने दी पट रुटी करके मझे दे गली आलू परोठाटा फुलिला आ मस्त भी कलर है मस्त भी है आलू परोठाटा सकाळ आइटमटा सरीगला तापर गाधुआ आइटम कौन हम देखा आम मानकर तो लाइफटा या केमिति समस्त खाइबा कौन भल मंद सब बुझिया मु गाधा पाधा सारिक आसला बेलू ये कुंझी शोई पड़ी माँ ठाकुर पूजा कलानी मुझे भात आ क्षीर बसई देती भात क्षीर हो सारा भात बसाई भात हो सब कौन आइटम हम आपण मानक देखी मु गाधा पाधा सारिदे झील जाइए गाधेया को आउ एठी देखंतु सारे मिठा दही नहीं आसले हाँ सुंदरी दाड़ी सुंदरी खोला डाक डाक सुंदरी डाक तापर ये बापा जाएंगे छतु नहीं आसले जेहेतु इनको भल लगुनि कि खाया को तो अल्प छतु ए काटिकी सांगे सांगे भाजीदेवी मो तले बस काटिदेवी सांगे सांगे भाजीदेवी बोली आबे छतु भाजी देकी दला दली बनईदे दही पखाड़ समस्ते खाइबे आ मोर अरुआ भात डाली आलू बैगण टमाटो दलिकी मु खाईदेवी चलते ए समस्त खाया देदेबा समस्ते खाई सारे पुणी टिके रेस्ट निहब रेस्ट नहीं सारे पुणी पुणी घंटे 2 घंटा रेस्ट नहीं दुनिया कम एवं खाली छतु को पियाज पकई भाजीदेली छतु पियाज कंचा लंका पकई भाजीदेवी खाइबे सेपटे झील तार झील को गाधे देकी ताकू भी शोई पकेब एमती ही काम चलती कंचा लंका पकड़ भूली जाइए लास्ट को पकईदेली तापर समस्ते खाई देलु खाई सारा पर रेस्ट नहीं गलु रेस्ट नहीं कि उठिके आम कौन करना हूँ मुझे चा बसई देती बासन बासन सब मजामजी सब सरीगला आ चा बसई देती आपण मानक देखी मु जो गैस कौन कमीबार कौन कौन सब भाजिकी गुंड करे एटा हूँ कौन गोलमरीच गुंड गोलमरीच गोटा गोटा ताकू आगे टिके फास्ट टिके मोटा भात देती तापर पान मधुरी पकई देती आपण देखिए क्वांटिटी पकेबे तापर ए जुआणी पकईदेली तापर से कौन करी ना जीरा किसी जीरा पकई भाजीदेवी जी जीरा से पान मधुरी से जुआणी पकईदेवे गोलमरीच तो ता क्वांटिटी अनुसार टिके पकेबे आ पकई देकी से मु भाजीदेवी ताकू भलसे बेसी भी भलसे भाजबी भाजिकी ताकू गुंड करदेकी रखिदेकी से को खाई सारा पर प्राय टाइम गोटे चामच लेखा लंच आ डिनर पर खाई पानी पी दिए उषुम पानी पूरा गैस टिके मोर ये कमी जाए कौन कौन प्रॉपर डाइट मु गैस टा करे आपण मानक देखिए ये चा बसईदेली 4टा बेला समस्ते पीवाई आ समस्त चा देदेवी सुंदरी ये हाय कर मोबाइल मुझे दुकान जाइए आसिक पहुँची देखु ये पिला हाय कर दियो मोबाइल मोबाइल
हाय कह दियो कहदेनि हाँ बाबा बाबा कहीदेल बाबा बाबा कह बाबा कह दियो बाबा टिके आसिकी दुकान गड़पड़ होती पलैली ता पाह करके देखु ए दीटा पिला धन टिके हाय कहीदेल ये दी जन कौन हो सुंदर टिके हाय कहीदेला तापर देखो ये मुझे आसली बेड उपर बसिकी टे देहटा भल लगुन तो बसिकी छतु काटी बोली छतु गुड़ा जो आनी गाधुआ अल्प करी अधिका छतु आसला तो ये बस काटिदे बोली आसली देखला ये पिचिकी आसिकी देखो मुझे जुआड़े आसबि सी सुआड़े खाली एमती एपट सेपट हम जमा मत छाड़ी जीवनी से सी आसला ताको मम्मी पाखे छाड़देली छाड़देकी ये मुझे बसिकी हूँ छतु गुड़ा सब बस काटिदेवी सब तापर देखिए कौन तरकारी हम कौन हम आपण मन सब जहाँ हम तो देखी मनटा भल लगुनि आज टिके कहीं घर कथा एत दिन पटे बहुत मन पड़ी मनटा भल लगुन तो से बो को टिके फोन करदेली तापर कौन हम चलते देखिए तापर बापांकर ख्वाइश थिला जन्नी आलू छतु तरकारी खायापाई ये सब झील तार कटाकटी करदेला आबे जन्नी आलू छतु तरकारी करी तो चलतु केमी हिसाब से कर देखा एवं जन्नी आलू काटी सारापर कौन करी ना हूँ पानी रे भलसे धोईदेवी धोई सारापर ये तेल पकई तेल को गरम हो सारापर जन्नी आलू सब लुण हल्दी पकईकी भलसे संतुलिया आपर छतु गुड़ा को धोईकी तापर आपण चाहिए अलग संतुली पारे ना से संतुल आगे जन्नु आलू संतुला बेले टिके ढांकुण ढांकी देकी टिके कम समय पर छाड़देवे ताकू पूरा टिके हल्का हो गले आउ छतुटा को पकईदेवे आदि आप चाहिए अलग भी छतु भाजी पारे आपण इच्छा जमी करें एवं देखो जन्नी आलू संतुलिकी टिके हो गला से छतु पकईदेवी छतु पकई देकी आउ ढांकीबिनी भलसे संतुलिए आने मुझे कहूँ छतुर जो पानी अंशटा मला पर्यंत संतुलिए ना छतुटा टिके स्मेल कर तो से भलसे संतुलिया छाड़देकी मसला प्रिपेयर करवा कौन कौन मसला दब तापर देखु ये तेल कढ़ई बसदेली गरम करने से किसी जीरा आगे सुखिला लंका पकईदेवी आटा ऑप्शनल आप पकईले पकईबे न पकईले ना तो तापर मु पियाज को ये काटिकी रखी पियाजटा को पकईदेवी संतुलियापाई पियाजटा टिके माने रेड टिके ब्राउन कलर टाइप आसला पर जाइए मसला पकईबे आ मसला आपड़ कौन करेंगे ना अदा रसुण जीरा आगे चाहिए कंचा लंका ने से सुखिला लंका ना आपन इच्छा नेबेनी छुआ खाइबे जति बेसी राग दरकार नहीं आउ मुझे लुण हल्दी पकई तो पियाज हवापाई जस्ट टिके लुण पकईदेवी बाटण पाई ना आउ बेसी भी लुण हल्दी आप टेस्ट अनुसार पकईबे एबे तापर देखो सुंदर ये चली आसला मत डिस्टर्ब करने सी तो जमा मत छाड़ूनी देखो मुझे रोसे करू सी भी चली आसला ए पियाजटा को हवापाई छाड़दबा आउे पियाज हो गले मसला पकेबा पियाज पूरा हो गला देखो 90% मुझे टिके लंका गुंड पकईदेली कहीं कलर भल आसो तापर ये देखो बाटण को पकईदेली बाटण लगी पानी देकी बसईदेली आउे टमाटो पकईली जेहेतु टमाटा ये समय सीझा को बहुत समय लगू तो टमाटो पकई देकी कौन कली ना ढांकी देली टिके बाटण को 5 मिनट 5 मिनट पर बाटणटा को मुझे खोलि कहीं टमाटो टे हो समय तो से टमाटो को खोलि देखु पूरा तेल गुड़ा टे ऊपर को पलि आसला तो आई सांगे टिके भलसे कषिबी मु बाटनटा को भलसे कषाइला पर से जो तार कोरिएंडर पाउडर हो कि जीरा पाउडर हो आप जहाँ पाइबे दे पारिबे सब्जी मसला हो कि करी पाउडर हो कि चिकेन मसला हो देकी कषि पारिबे किछि असुविधा नहीं आपण को अनुसार टेस्ट अनुसार जो मसला दे पारिबे एबे ताको एबे छाड़ देबी तापर ये देखो मसलाटा पूरा माने कहला पुनिया हे आसलानी एबे मसलाटा को आउ टिके भलसे हो गला पर से कौन करिया ना आम जह्नी आलू जो छतु संतुल पकईदे
ଏବେ ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ମସଲାଟା ପୁରା ହେଇସାରିଲାଣି। ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ସନ୍ତୁଳିବା। ଏ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମସଲା ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଛତୁ ଭିତରେ ଯେମିତି ମସଲାଟା ପଶିବ ତାକୁ ଏ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ପୁରା ଭଲସେ କଷିଦେବା। କଷି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଧିମେରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଉଛି ଢାଙ୍କୁଣି ଢାଙ୍କିକି। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲେ ଫୁଟି ସାରିଲେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ଏଠି ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ବସାଇଦେଲି। ରୁଟି ହେବ ତ ଏବେ ରୁଟି କରିବାକୁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ 4ଟା ହାତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ନା। ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେପଟରେ ପୁଅ ଅଛି ଝିଅ ଅଛି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ନ ସାରିଲେ ହେବନି। ଆଉ ତରକାରୀଟା ପୁରା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଗଲେ ତା ଲୁକ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ତରତରରେ ହେଉଛି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମସଲାର ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଆସିଛି। ଟିକେ ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇଦେଲେ ସେ କଲର୍ଟା ମସ୍ତ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଢାଙ୍କିଦେବି। ପୁରା ପାଣି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖାଉଛି। ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ରୁଟି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ରୁଟିଟାକୁ ତାଙ୍କର ସିଏ ପୁରା ରୁଟି ବେଲାଳି। ସିଏ ବହୁତ ରୁଟି ଭଲସେ ବେଲନ୍ତି। ସେଠି ରୁଟି ବେଲିଆରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲସେ ସେକି ଦେଉଛି। ଆଉ ସତ କହୁଛି ଆଜି ମାନେ ଏତେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଗୋଟେ ମନଟା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କି ଆଜି କିଛି ନ କରି ଖାଲି ଶୋଇପଡ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୋହୂ କି ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖାଲି ତ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ କିଛିଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବାପ ଘରେ। ତ ଚାହିଁଲେ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋ କି କ'ଣ କର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଖାଲି ମନ ହେଉଥିଲା ଚୁପଚାପ ଶୋଇବି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ହେଲାନି। ତ ପୁଅ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଟିକେ ମୁଁ ଯଦି ଶୋଇପାରିବି ତା ମନଟା ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ଖାଲି କହିବ ମାମା ଉଠ, ଶୋଉଛ କାହିଁକି, ଉଠ। ତ ତା ପାଇଁ ବି ଅଧେ ଶୋଇ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କିଛି କରିହେଉନି। ମନ ଭଲ ଥାଉ ନଥାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୋହୂ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କି ମା ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ତ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମ ଘରେ ପୁଣି ଝିଅର ମୋର 2 ଜଣ, ମା ବି ଆମକୁ ଛୁଆପିଲା, ତଥାପି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ମାନେ ସେ ଛୁଆ ପିଲା ରହିଲେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତ ଏବେ ରୁଟି ସରିଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ମୋ କାମ ସରିଗଲା। ନାଇଁ, କାମ ସରିନି। ଏବେ ଏଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ଭାଜିବି। ସିଏ ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଇବେନି, ଜହ୍ନି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଛତୁଟା ଭାଜିବି। ସିଏ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ରୁଚୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛତୁ ଭାଜିକି ଦେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପଖାଳ ଛତୁ ଭଜା ଆଉ ଟିକେ ଦଳାଦଳି କ'ଣ କରିଦେଲେ ସିଏ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଖେଳୁଛି, ଜମା ଏଠୁ ଯିବନି। ସେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେବ, ବନ୍ଦ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ତାର ମୋ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ତରକାରୀ ଲୁକ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କହିବେ। ସତରେ ସିରିୟସଲି ତରକାରୀ ଲୁକ୍ଟା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଆଜି ଖାଇଲିନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି କହିଲେ ତରକାରୀଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଛତୁ ଭଜା ପାଇଁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି ନେଇ ଆସିଲି ପୁଅକୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ନ ହୁଏ ତାକୁ କ୍ଷୀର ରୁଟି ନହେଲେ ଅମୁଲ ରୁଟି ଖୋଇଦିଏ। ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି ବୋଲି ସାର୍ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତରକାରୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୁକ୍ଟା ବି ମସ୍ତ ଆସିଛି ତରକାରୀର। ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇକି କହିଲେ ସିରିୟସଲି ବି ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ୟାକୁ ବି ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ତ କେତେବେଳେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ କେମିତି ଖାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା। ସିଏ ଭାରି ମାନେ ସିନା ହେଇଛି ପୁଅ କିନ୍ତୁ ତାର ପୁରା ମାନେ ସୁକୁମାରୀ, ଏତେ ସୁକୁମାର ଯେ ସିଏ କୁହନ୍ତୁନି। ସିଏ ଭାରି ନରମ ପିଲା ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଏତେ ନରମ ଯେ ତା ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଭଳିଆ ସେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛି ତରକାରୀ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ୟମି ହେଇଛି, ହାତ ଦେଖେଇକି କହୁଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବସିକି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି। ଟିକେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପିଛାରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମୋତେ ଦରକାର ଟାଇମ୍।
सी एठी बसिक खाइबो आउ तापर चलतु ताको खोई सारा पर कौन करिया देखिया आउ कौन 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 काम अच्छे ये आपन को बाय कही दूची तापर देखो छतुर कलरटा केमती आसलानी ताको खोई देइथिले पूरा कम आंचरे बसैकी जाइथिले छतुर कलरटा मस्त पळे आसलानी तांको पई एबे खाया को आ माँ पई खाया को बाड़ दबा एठी माँ बसिकी छतु तरकारी रुटी खाइलानी आ झियो एठी खाउची ये तांकर पखाळा भजा सब तांको बाड़ देली आ मु मोर राति रे आज ब्रेड जाम खाइदेबी आशा करछि वीडियोटी भल लागथिले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिया को जम्मा भी भूलिबेनी रहउची जय जगन्नाथ जय शिव शंभु बाय।